ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି କଟନୀ ଛଟନୀ ଯେମିତି ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଚାଷୀମାନେ ଦେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଆତ୍ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଇ ଆସିଛି। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇଛି ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି କଟନୀ ଛଟନୀର ଶିକାର ନ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି सोसाइटी सेक्रेटरीज ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ମଣ୍ଡି ନୋଡାଲ ଅଫିସର୍ସ ଆମର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତହସିଲ ସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପାର୍ଟି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଅପରେସନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଟିଂ କରିଛୁ, ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ ଧରି ଆମେ ସେନ୍ସିଟାଇଜ କରିଛୁ ଯେ ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନ କ'ଣ, ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଆଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଆଣିଲେ ହଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, କିଛି କିଛି ଧାନ ଡିସକଲର ହେଇଛି, ବଟ୍ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ एआई बेस्ड ग्रेन एनालाइजर ଦେଇଛନ୍ତି, क्वालिटी एनालिस्ट माने ମଧ୍ୟ प्रत्येक 2-2ଟି मंडी 3-3ଟି मंडी को गोटे क्वालिटी एनालाइजर्स माने ମଧ୍ୟ नियोजित ହେଇଛନ୍ତି। एते सत्य भी देखला बेलକୁ पुणी कंप्लेंट आसिला जे कटनी छटनी होउची, ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ मंडी परिदर्शन कले माने लोक माने मते आश्चर्य लागे। लोक माने कहउछन जे हमर किछि कटनी छटनी नाही, आमे एफिक मान धान दउछु, आमे हम प्राप्य पाउछु। विभिन्न मंडी से कथा कहले तापर जितेबाला मुझे चाषी को पचारे मुझे कहले कंप्लेन कहीं आसूची, से कहले नाई सर किसी चाषी मैंने भल धान दौना से माने मिलेट्स मानकर शिकार होती, मिलेट्स मान बाध्य कर सर आप धान नहीं जातु, आम जेहतु भल धान दे पारूनु आप जमी उठे नहीं आम फेरस्त नबुनु। तेणु यही भाव है चाषी मैंने वे आर एट द रिसीविंग एंड। तो एक कथा जो मु विभिन्न स्तर आलोचना कली से कहले ना जेहतु जिलापाल जाऊँच मंडी को तो सेठी चाषी मान को कहूँ जे तुम सब कथा कहना तुम जो एमती कह तुमको आम माने बेसिकली धमकईकी रखुंट। तो सही परिप्रेक्षी में भाविली जे आर सत्यासत्यता जाना निहाती दरकार, जहाँफल कि आम एत कही सारा भी माने माननीय जोगाण विभाग मंत्री आसी आम जिलार माननीय मंत्री भी आसी आमर माने विभिन्न समय आमर एमएलएस माने आलोचना कर उद्वेग प्रकाश कर मुझे ताहले नाई मते निहाती किसी करिया को पड़िबो। मते सेतिपई मु बाध्य होइकरी गोटे चाषी बेसरे जेतो गोटे कंप्लेन आसिला शनिवार दिन मु चाषी बेसरे जाइकरी मोर पीएसओ एवं ड्राइवर को नेइकरी मु चाषी बेसरे माने जाइकरी सेठी मु पाखापाखि 3 घंटा रहिली से मंडी रे धान किभଳି भाବରେ किणा होउची चाषी मान सहित मु इंटरेक्ट करता। कई मते भगवान को दयारु मते के जानी पारु न थांती जेतु मु मते मास्क लगेइथिली। तेणु मु समग्र प्रक्रिया देखला परे मु उद्बोध हला जे नाई जो कंप्लेन आसुची किसी कांसरे निश्चित भाव में सत्यता रही से मुझे दिन फेरला परे इमिडिएटली मु एआरसीएस को डाकिकी से मंडी पैडी प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स एगेंस्ट आम गोटे शोकज मागिछु से तार आज उत्तर देवे। तेणु यही मेसेजटा मु दबाक चाहूली जे चाषी मानक पई सरकार रही, जिला प्रशासन चाषी मानक सहित अच्छी ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଏଫଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ଆଣନ୍ତୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି କଟନୀ ଛଟନୀର ଶିକାର ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ଟୋକେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାପ୍ସ କରିଯାଉଛି, କାରଣ ସରକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ 15 दिन एक्स्ट्रा ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବାଦ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେବ ବି सरकार निश्चित भाव में तापर विचार विमर्श करेंगे। तेणु कौन सी हालत रे चाषी डरी न जातु, धान किणा हम ही हम लोके लाप्स करें देवु ना। तेणु मु आउ थे अपील करी समस्त माने मोर विभाग अधिकारी माने यही कार्य आम तत्परता देखा। मिलर्स मान को मोर अनुरोध रहिबो, समस्त मंडी परचेजिंग ऑफिसर्स मान को मोर माने अनुरोध रहिबो जे आपण माने दयाकरी एथरो निवृत्त रुहंतु और जदि निवृत्त न रहिबे ताले आगामी दिन में भाव में कौटी कि सब जिलापाल जी माने नहीं कौन जगह किए छद्मवेश कि कौन जगह आमरी मंडी रिलेटेड ऑफिशियल्स माने छद्मवेश जाइकरी से स्थिति परखिबे, ग्राउंड रियलिटी जानिबे एवं आमे बाध्य होकर एगेंस्ट एक्शन कटनी छटनी रोकने आमे गोटे कथा आमे आपण मान चैनल जरिया लोक माने माने मोटिवेट करूछु, सब सेंसिटाइज करूछु। द्वितीय कथा होची आमे बाहर जिलार मिलर्स मान को नियोजित करूछु, जहाँफल कि मंडी धान गुड़ाक क्विकली लिफ्टिंग भी हम एवं
ମାନେ ମିଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି ଚାଷୀ ମାନେ ଏଇ କଟନୀ ଛଟନୀର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେବୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମିଲର ହୁଅନ୍ତୁ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରିଜ୍ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦିତ କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବେଗ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଜୁକେସନ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆପିଲ୍ এই তিনটা ଜିନିଷ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ରୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ତାହା ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।